Assalamu alaikum Malion. Ya Sidibé. Alors, logements sociaux quoi? Allah. Ne ka Malion de eta. Ni encore na ndo de eta. Ni ala ka dantan fɛnw na ɲumanw qualité supérieure de eta. Ni sanu ala ka dantan fɛnw na sanu lengo wallahi ni olu de eta. Et même le temps critique du monde, ko dreadful day, ko odon, ala ma définition di do ina de, ako de ko odon, ko tieni ngalo bebo nyona. Odon, ale ala be frabo shitana unyama. Et malien population ma dimi, malien moko kalane ma dimi, ko ils ont des milliers de milliards détournés, volés, triandés par des leaders des anciens régimes. Des milliers de milliards de CFA volés par ceux qui sont sur la route aujourd'hui et ceux qui bavardent pour des quelques logements sociaux. Mais monsieur le président, Assimi, des situations comme ça, n'intervenez pas. Non, n'intervenez pas. On a tellement de choses pour vous. Ne perdez pas notre temps pour des futilités comme ça. Il faut responsabiliser chacun. Ministre du département, ministre de Tunga, directeur Genkaboyi, la commission Chikaboyi. Président Gabarateni, ni tanti boulot, ni tante jamana boulot, on be anga futur de jorla. On y avait passé la kabaou. Oh, aoumaye. Auka almami ko koni au nyemala ko yelente nyefe ka uka siga uko. Ka siga uko katami. Ka siga uko kata Faransi nofe. Ka siga uko kata CEDEAO nofe. Ka siga uko kata ONU nofe. Ka siga uko kata Maka nofe. Ka firi déguisé un vieux con sans vergogne. Okuma ete ala nofe de. Ne a fa wengo ete ala nofe parce que ala taw bulo ne o fa wengo ala taw bulo. Shetana de David Lembe aw bulo billahi ala te aw bulo. Sinon horon mami be gien don. Mami be Qur'an don yere. Mami be Bible don, mami be Torah don. Billahi o ta fo jamais. Ko farafin ka sigi u faga bagaw ma u suɲɛ bagaw ma u ta tiɲɛ bagaw ma u namara bagaw ma wallahi kɔngɔ ka hɔrɔn den faga a ka fisa I ka kɛ jɔn kɔnɔbara ba ye komi e ko aw be ala ka kɛlɛ la aw be ala jumɛn de kɔ se tɛ ala min ye wa han non Allah ko do bali yaka jugu sa mais ko parce que dra ko kurane kalankani surati foli kadi dakono mais ala ya fode ko aw nyembe ma chamana ku be jama ko jama bu ko billahi ko jama bu ko mais ni ale ala nana ale be na fura bu ka wuro nyema pew kibi kaliku na ale be nyon fe ko me ko shetana ka représentant do de ko shetana ka représentant do billahi sinon an betami an beta hera sira de kani an betali dambe sira de kani an betali indépendance sira de kani wa an de be ke lumière yi billahi nya fa wi aka chani sa duye ngo farafun be libéré a libération de a be commencer Mali de la France ba kuna kalata Union européenne ba kuna kalata les États-Unis bu kunu kalata ka bo anga jamana ka bo anga jamana ka wa ante tlonge de jamana yu abrité nous ye complot formé ku tu ika jamana kana anga yordo attaquer billahi ambe bomge ki boy ka palais la ambi ka palais détruit
parce que n'yo de fawina ambe yoro mina sisa ni sa kunti la ni sa kunte mogo la wallahi balo kunto la ngo jamana ko sa kunte farafin fe na sisa malien fe na sisa balo kunti la occidentaux ba don to bu ba do tami be ou be ka danga den kalambali de unde nege comme no faux président de la CEDEAO là ou bu olde nege sino to be tando to ba do kuti se malaw Amérique ba do kuti se malala biu ou be ba don billahi al ni gabakuru gansando on be se chetane la parce que ala ba on kere fede ala vrai koni mais ala min ba ko karabo bulu o te ala ide non o te ala ide wallahi o te ala yi o te ala ye o no tanga jamana ko o cheni no drone be o muso furu no drone be o jene yake no drone be o duchi no drone be o escroya no drone be ala min ba ko karabo bulu koni akwa karamo keme bi kononto kafiri wallahi olu ni fosi manka foko lu jo putola ku tike ali ku chi marfa ku u exécuter o damandana olu kan ka jode ku tike ku sogo di jege o majila auta don wallahi auta valeur do memba do ala u dencha ma fene metungana auta valeur do ngo ambe occident ko iba foko ni ye jege kene fale mine ka bojila ka da chenchen sa feti wallahi ka bui i wolo yoro i mo yoro i limanauka i badunka i sinjuka ko parce que dro ko mugote du kono mugote sigida la mugote jamana kono beye nsunyi beye hasiri beye nkaluntigala beye natabaye ka sigida uchi ka dugu uchi ka du uchi wallahi ali moyen de communication sira nyuma mpon nyuma rai nyuma ote angwa jamana kan ji nyuma ote angwa jamana kan ala sanu boy ka jaman boy ka uranium boy ka fer boy ka bauxite boy ka fin be dan adama de mo be sidie fin ma ala ya bedi anwa mi an ta ya la fudi an de jien fanta jien duskasitoy yoro nya fo Mali transition fene mba se go ka toujours ni aw ni jamana o jamana be contrat ou ke faut demander imposer le transfert de la technologie mobile kura monter les câbles bateau ngono ka sigi bateau ngono ko kana nae aya obama ou bena de par pièce kesu kono wallahi na yo contrat fait demander kafiru fait erinina ou be so abema aya ujija exiger le transfert des technologies ou bien annuler le contrat avec ce pays satan, ce pays satanique. Bien tête longue et tout n'koy. Awya damine wa nimbella bandi. Bobo sise joli chounya ka bo malla. Ka wona kuma logement sociaux ko la. Bakari to la joli chounya. Boubé ye joli tatien. Militaire joli sara boubé ka actionna. Militaire muso joli be filiala. Militaire den joli be et orphelin ya la bi. Ngo malien do kumena ni marfa kisen gansa e Mali kono. Wallahi marfa kisen no manake marfa kono ate wuli. Allah ka fo ni ye faso denwi. Ni ye ala ka dantan few na qualité a belle qualité supérieure ni ye olu de kuma tugo nyomata. Ni ye olu de ka dugu sigi chugo eta. Ni ye olu de ye à l'air critique. Ni ye olu de ye ka wuli ku dajo nyonata. Et puis kalonka mais aw be regretter. Aw be regretter fin be kere fe transition ko ina billahi be regretter. Fin be flan na transition ko ina billahi be regretter. Parce que aw ma dire ka chien me on. Alisa ala ka famille dauma. Ala ka ambela kana. Ala ka jamana ila kana ko yi. C'était shitana ko yi. Ni ye shitana tagale ni wa ni ye here na to de on faso kono. Hasidi deumba ye sina mutuma deumba ye che barake bali deumba ye ala uka jatemine gansanga uka jamana kono ka doka uni to wu tetiri ye bi ko to wu ba fe ka ban awo jatemine do awu deuma awu demuso mon ibe afriki yala ka ban ibe bumako yala kide kono ka ban ini mutuma ni kono ma mo duru mo tantebe metuma be ikuma wu den wolo de la
parce que to utra den soro tuguni mu to u ba do kulu tratori do hein donc be fem be créer bana su be créer pour que ka pigiri do ka awla pigiri mbe aw den musumaw ku stériliser ni chema mi yake abe e shi doya be fu mo ko diminuer ton l'espérance de vie des noirs mais awa fo be ma connaître une be illusion parce que mo te aw bulu mo ma deli ka ka bulu mimbe ala donc ala yira awla billahi la patrie ou la mort. Le Mali a gagné, le Burkina a gagné. Mais Burkina est flan flanao. La Guinée est flan flanao. Tiens, au se côté, moi aussi se côté taille. Ni ala katande. Akwa almam kafiru bebe sa sisa. Non, bebe sa sisa transition ingono. Mo fa wina danga den chama be sa saninga election e Mali la de. Yoro me fe fa ya bebe ke. Danga den chama ba de be sa. Kabo wachila nuna sananga election che ante fe ala ba be fa kaboyi ngo agulu matma de sirasa angata dron na meta mesi o na meta mesi wa assalamu alaikum ya Sidibe, peace and love.